Speaker reveal na sa mga boss. So, lataw natin ng mga speaker nanda. Una, Boy Boy, Microsound. Sound show lang kami niya kadalawa. Storm 6. Nagawa kami kay sticker mo to. Wala to ah. Para siya yung migo nito sa'yo. Solid. Battle 6 live. 2 months. So, sound show lang kami nga darwa ni Boy Boy. D12 category, 4-star of Bison. Live. Battle 12. Next, RR, may sound. Paldo. Naka-live Battle 12 na si RR. Tampa. Kontra Kabit. Balyenas, mini sound of Bilison Antique. Shoutout lang sa gwapuan ng Tagiya. Wah! 10K. Battle 12 niya, boss. Team Bulay Og. Katas ka, mas kubado. Wala ka paligo, Meg. Next, it's MJ. Ang pinakagamay nga sa tanan nga entries. Di pang pakita speaker na, balikan ito lang yung mura. RJB, mini sound. Oh, pinabasa. Binabasan. San Jose. D15 category, Cyclone, mini sound. Powered by Challenger. Kingpin 2,000 watts. Apa TV do? JBE. Ay, 2K live. D15 Storm. Seryoso, bigyan ng nameplate ni JBE ah. Next, to Sunra. Hindi naman bago nga, Sunra ba? Ano yung araw yan? TWX. Hindi, ang sound. KNE. ANE, mini sound. Manambal, may lampunaya pa. Boss! Oregano na ya? Para subo. Hindi mo kasi. Pwede magtilak ta. Grabe ba? May mga oregano, may mga lampunaya. Sunod ka, may mga bungarangar niya ba eh. Maybert. Oh, igpalge anini. Okay, hindi 50 na yapon. Naka-raptor. Next, bago nga mini sound, Pats Pro Audio. Suabe. Bago speaker. Next, Baby Jalea. Idol na yan. Ano man, live man. Ulit itong live speaker na. Navigator of Broadway? Broadway, ha? Navigator, mini sound. District 4. So, bali, 2 pieces mo. Dahil ito yun. Next, Atlantic Wave. Mini sound. O bigaa. Last entry. Anong anak niya, boss? Soundstorm. Mini sound. Pang bugas-bugas lang. Tita, may lusong mga tao. This tita. Tita.
Di bangga sa ano, takap na? Wala sa sigo gid yun eh. Okay. Sabi kanina naman dik sila dugwe. Kabagat pa una na sila dun.